losing myself, I'm losing myself tonight. Losing myself, I'm losing myself tonight. With your love, with your love, I'm losing myself, losing myself, I'm losing myself tonight. Losing myself, I'm losing myself tonight. With your love, with your love, I'm losing myself. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के इस नई वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं फुल बॉडी वर्कआउट। तो सबसे पहले हम लगाएंगे पुशअप्स। चलो भाई स्टार्ट करो पुशअप्स। कर दो 1 2 लगाने भी। हाँ 3 आगे पीछे नहीं, बराबर रहना है। चलो 4 6 7 10 तक लगाना है, 10 तक। थक गया। चलो 9 लगाने, 9 चल सूरज चल। 10 रिवर्स में लगाने हैं पुशअप्स। चलो स्टार्ट करते हैं। 10 लगाने हैं। स्टार्ट। बहुत बढ़िया। One, 2, 3 7 6 चलो। चलो होल्ड इट स्टार्ट। नीचे बैठ नीचे ले वे
तो अभी लगानी है बार डिप्स, टोटल लगानी है 50। उठा ले मेरा बैग भी उठा ले। चल कौन से वाले लगाएगा, इस पे या छोटे वाले में? हाइट कोडिंग लगानी है। चलो फिर कौन स्टार्ट, कौन जा रहा है पहले, कौन करेगा स्टार्ट? छोटा भाई। छोटा भाई स्टार्ट करेगा। छोटा भाई नहीं करेगा। छोटे भाई ने वैसे काम ज़्यादा किया मेरे। चेस्ट की है, थोड़ा आगे की ओर बेंड होना है। अगर स्ट्रेट लगाएगा ट्राइसेप्स की हो जाएगी। थोड़ा आगे का बैंड। हाँ पहले तो कितनी लगानी है? 50 टोटल 50 लगाने हैं। 10 के सेट करके लगा दो। 5 सेट है। 5 सेट तो ट्राइसेप्स है। हाँ थोड़ा आगे और आगे बेंड होना, आगे ऐसे। तो स्ट्रेट नहीं रहना है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रहना है। ओके आगे से बैंड सब चेस्ट के। ठीक है चलो शाबाश। चल चल चल। लगा दे जैसे लगा दे, कोई नहीं। टेन हो गए। कितनी 20 होगी? अभी हो जाएगी। हाँ चल फटाफट। मैं लगाऊँ क्या? बढ़िया, लाओ लाओ इजी। दस लगाए। देखो हालत कैसी होगी इसके पीछे। चल चल शाबाश। Losing myself, I'm losing myself tonight. Losing myself, I'm losing बहुत बढ़िया। myself tonight. I'm losing myself, I'm losing. इजी मैम। हाँ 40 हो गए। हाँ 20 लगाए। चलो भाई 20 के सेट है ओके। नहीं भाई, चलो शाबाश। चल चल चल। आपकी 40 होगी ना? नेक्स्ट कैंडिडेट। हमारी 50 होगी। मेरी 40 होगी। 10 और 10 और 50 मत लगाया, 10 लगाया, 20 लगाया। स्टार्ट। वेरी गुड। I'm losing myself, I'm losing. 15 होगी। चलो भाई नेक्स्ट। आप फिफ्टी गो। 50 हो गया। चलो इनके 30 हुए, 30 50 35। सारे कंप्लीट हो गए। वेरी गुड। 5 6 7। लास्ट 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 वो बट। अरे यार
बहुत बढ़िया। चल भाई, मेरी होगी कंप्लीट। उस्ताद उस्ताद ही होते हैं भाई, क्यों लड़के? आवाज़ नहीं निकल रही इसकी। नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ वैसे। चल शाबाश, एक रहता तेरा, कितने लगाए? देख और रहता, चल फटाफट लगा, चल। इसको लगाने दो ना। नहीं वो लगा लेगा। कंप्लीट नहीं हुए तेरे, 49 हुए अभी। 5 लगा दे चल। ये तो गया भाई, ये तो गया। करेंगे। चल शाबाश। होगी 8 नहीं भाई, नहीं बात बनी। तो 5 लगाते 8 लगाए मैंने। अच्छा फिर ठीक है। सबसे हार्ड एक्सरसाइज लगा रहे हैं। मेरे दिल दे महल विच रहंदी है, मैंने छड़ के नहीं गई। बस उधर जा यार। पता नहीं यार, इफेक्टिव नहीं है यार। चलो डायमंड पुशअप्स की बारी है। नॉर्मल जो लगाते हैं, नॉर्मल। हाँ नॉर्मल। नॉर्मल लगाना कौन से होता है डायमंड पुशअप्स? डायमंड पता है ना, हीरा। अच्छा ट्राइसेप्स की। हाँ, इसको जाएंगे। ऊपर हो जा, ऊपर 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 ऊपर। तो हाँ ऊपर हो, ज़्यादा नीचे। हाँ बड़े वाला सूरज ऊपर हो जा। बैक ठीक करना, बैक ऊपर उठा थोड़ा। ये देखना कैसे हो रखा है, गलत। ठीक है। डायमंड पुशअप और ट्राइसेप्स। कपड़े तार के। ट्राइसेप्स 15 20 लूंगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 मेडिटेशन हट है, मेडिटेशन हट। इनका कोई वास्ता नहीं मेडिटेशन, तो इसका तो कोई वास्ता ही नहीं है दूर दूर तक। मेडिटेशन क्या होती है? मेडिटेशन नाम पहले सुना है। बता ओए, मेडिटेशन बता क्या होता है? सी डोंट नो। इसके पास प्रोटीन नहीं, बेचारे के पास खाली पानी भी डाल दे। पानी डाल दे इसमें, पानी भी नहीं है। भाई पानी क्या करना है यार? पिया क्या था? पड़ा था उसमें कितना? एक सिप पड़ा था उसमें। ये झूठ बोल रहा है, झूठ। गरीबी का ये एक्टिंग की है, ये एक्टिंग है भाई। अभी भी पड़ा, देख लो। इससे पूछ लो भाई क्या 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 बनाना। प्रोटीन प्रोटीन तो है ही तेरे पास, है नहीं ना? घर पे रखा है। कौन सा? आशीर्वाद आटा। नाम बता दे प्रोटीन का। चलो प्रोटीन का नाम बताओ। तो क्या लोड है आपके ऐसे भाई है, पता ही है आपको तो क्या जो। अरे यार मैं कंट्रोल करूँगा। कैमरा लेने चाहिए। दिखाओ, ये पकड़ो, पकड़ो सही नहीं।
हलवा With your love, लेके आया मेरा एक खूब प्रोटीन गिरा ये क्या देना बेटे ढक्कन तो दे दो उठा के बहुत मैटर करता है यार मैं प्रोटीन अब दूसरी लूंगा यार भैया कौन सी कोई और